Good morning. We're on our way to Goldilocks in Gandara. Actually, kagagaling namin sa hospital, so nag-drop by lang kami sa Goldilocks para bumili ng mga ng mamon. Probably siguro mga 2 years ago na open tong Goldilocks dito sa Gandara. Hindi lang ako sigurado pero siguro mga ganun. Kasi pag uwi ko, meron na ng Goldilocks dito. Marble? Sama. Laing. May pagdinuguan na din. Magkano? 150 pesos. Baga karasa man na di nga dulce de leche. Dulce leche. Ibadat mo marasa? 710. Marami ito ba? Ay, ano yung caramel? Bali 555. Kopia. Macarons. Hindi kasi sobrang matamis. Dati mahiligan magtamis. Di, ensaymada na lang. Waray na. Di, ensaymada. Ada, ensaymada. 7. Mocha. Butter, chocolate. Di, butter. 7. Ano yung mukhang marble? Mocha marble. May have an expiration. Pero, saan o? Sige, dire kita maano. Sige, para sa kabataan. Napangkoy na lang. Sige. Marble. Rose butter. Butter. Kabataan kasi. Then ensaymada. Adi, for kopya. Idagdag. Then for coffee. Pera. Bali 495 po pa na. Okay, sige. Okay na. Uy! 505. Resibo. Thank you. Thank you. Thank you so much guys for watching and I will see you in my next vlog.